telah merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Naga raksasa. Sangar ya. Inilah naga raksasa. Mantap, Bu. Naganya mantap. 50 meter. Raksasa. Iya. Ya Allah. Udan es, bro. Iki udan es iki jenenge ning Loram udan es. Lagi iki ana udan es ngene, Makno. Udan es. Loram banjir udan es ra usah tuku es. Tanam candu dulu coba. Sepatu dan es.